How do you say hello as a miller? Glück zu. Glück zu. Les voy a mostrar el proyecto de hoy. El proyecto de hoy es convertir este piso de tierra en ladrillos para poner esa mesa que sirve para trabajar y hacer un mini taller aquí. Y terminado. Bueno, les voy a presentar a uno de mis mejores amigos en este voluntariado. Le quería preguntar un par de cosas y que ustedes lo conozcan también. ¿Cuál es tu nombre? Wie heißen Sie? Werner, ¿Cuántos años tienes? Wie alt bist du? 79. ¿Qué te gusta hacer? Was machst du gerne? Alles. ¿Dónde estabas durante la guerra? Nee, da war ich noch nicht geboren. ¿Qué piensas acerca de la guerra? Was denken Sie über den Krieg? Ja, der Putin, der ohne Krieg, der wird schon wissen, warum der Krieg da macht. In Dings da. Die heißen ja wieder. Ach. What did he say? Man kommt mit He's den Namen talking ja nicht about so the recht pudding. so schnell. Weißt They're du? saying that the mango pudding. The mango pudding. Yeah, that's what this thing is. Ah, Ja, der wird schon wissen, warum. mango pudding. Der Putin, dass er Krieg da Oh, macht. Putin. Pudding. Putin or Und pudding? der doofe Scholz, Russisch? der liefert noch Waffen. Der hat gesagt, Putin hat gesagt, solange wir die Deutschen Waffen liefern, hört er nicht auf mit dem Krieg. No, Putin. Putin, Putin. ja, der Putin ist jetzt Russo. der Russo. hat zu sagen jetzt bei den Russen. Russo? Die anderen sind ja schon tot, ¿Estás die hablando früher waren. del presidente de Rusia? Sie sprechen vom Präsidenten Russlands. Mhm. Yeah. Putin, ja. Aber der weiß warum. Der war auch schon in Dresden, auch schon. Ask In him. Europa schon gewesen. Ask him what his first car was. Und der ist besser als wie der in Berlin. Die kannst du vergessen. Oh, he was talking about the granddad of Putin that he was in Dresden. Yeah? Okay. Which one was your first car? Welches war Ihr erstes Auto? Ja, Auto habe ich nie. Kaum Fahrrad bloß gehabt. No? Nee, Fahrrad so trampeln. He used Pu- to. push It was hard to have a car before. He used to use a bike. Push bike. Bicycle. 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 Ja, und der hat den Kreislauf gekriegt, da bin ich in Belgien umgekippt und seitdem habe ich das Fahrrad verkauft. There you go, right? Mit Kreislauf zu tun, ich habe mich umgefallen. He used to use a bike. What is the thing that you like the most about Germany? Was gefällt Ihnen an Deutschland am besten? Ja, das war mal besser gewesen, Deutschland. Also jemand, wie heißt es denn wieder? Deutsche Einheit hat nichts eingebracht. Ja, die anderen haben gewundert, was Westen ist. He says like, yes, that it used to be better in Germany. Well, what is that called again? I had brought Germany, the German to unity. So do you prefer the Germany is one nation? Bevorzugen Sie also das Deutsche? Deutschland ist eine Nation und nicht durch die Berliner Die Mauer alten Bundesländer, gespalten. die sind so albern. Die haben ja den Osten schlecht gemacht. Und daher haben sie alles von Osten gekriegt, die alten Bundesländer. Also, wenn sie den Osten nicht hätten, dann wären sie schon verhungert. It's ridiculous that they made the Baltic Sea bad and they got everything from the east. They're all residential countries, so if we didn't have the east, we would have starved. Oh. Wow. What would be an advice that you can give us about life? Was wäre ein Ratschlag für das Leben, den Sie uns geben könnten? Ja, gesund bleiben. Ja, mehr kann man ja nicht wünschen. Was? Stay healthy. Okay. How can you stay healthy? Wie kann man gesund bleiben? Gesund leben. Manche
auch alles drin, dann wundern sie, dass sie Krebs und Krankheit alles bringen. Live a good life. Live healthy. Some even have everything in them that makes them wonder if they get cancer or illness. Have you enjoyed this interview? Wie hat Ihnen dieses Interview gefallen? Gut, You'd have, ja, das ist mal was anderes. Aber wer das hier erfunden hat, wa? Who is the customer? Is there anything that you would change from your life? Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Leben ändern würden? alles good. Stimmt. I like that. What is your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Ja, ich muss ja alles das essen, was mit viel Zucker hat. Das ist eigentlich so einfach. What is it? Eating anything with cream that has sugar. It's also simple. Bit of a sweet tooth, that explains his teeth. Ja, wenn du Zucker hast, dann darfst du auch nicht alles essen. Ja, Zucker, da können sie auch die Leute blind werden von Zucker. Also das ist schon eine hohe Gefahr, wenn sie blind werden. Now you realize that people go blind from sugar. So that's a quite danger. Do you remember going dancing with some girls? Erinnern Sie sich, dass Sie mit ein paar Mädchen getanzt haben? Ja. Oh, ich habe viel getanzt, wo ich auch jung war. Ich habe auch bei den Tschechen getanzt, die Tschechenfrauen. This will be good. Oh God, lots of dancing at Rio Junker. I also come to dance with Czech women in the Czech Republic. Yeah. We are really happy that we get the chance to talk to you. Wir sind wirklich froh, dass wir die Chance bekommen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Wir werden essen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Después de haberle hecho estas preguntas a Hannah, me pareció muy bonito el hecho de poder compartir y preguntarle a alguien que ha vivido cosas totalmente diferentes a las que yo he vivido. Preguntas que cualquier persona puede responder, preguntas que llevan a entender que todos somos iguales, que tenemos diferentes vivencias y vivimos en diferentes lugares. Pero también lo más bonito de esto es darme cuenta que uno puede conectar con diferentes personas sin importar la cultura, sin importar el idioma, sin importar quién sea, de una manera más cercana, una manera más profunda, disfrutar esos momentos con una sonrisa. Y a veces ni siquiera es necesario que la conversación sea profunda, sino es el estar en el momento, el disfrutar ese momento. Y me di cuenta que el simple hecho de estar ahí me hizo feliz, y por las expresiones y por la manera en la que Hannah se expresaba y contaba y se veía emocionado, siento que él también disfrutó de esa conversación. Entonces sí, eso fue lo que en realidad me gustó más. Más allá de las respuestas que dio, es más el hecho de haber podido compartir ese momento con él. Hoy estamos construyendo un baño de compost, un baño seco. Y a mí me tocó cortar estos palitos de madera. Es como finalmente quedó. Esta parte es donde se va a construir una cocina. Por aquí es donde queda el baño seco, con su ventanita y todo. Y por acá
es donde queda la ducha. En mi arsenal de habilidades sé cómo prender una fogata y les voy a enseñar. Primero pondrán un poco de cartón o papel en la parte de abajo. Después ponemos palitos pequeños y Ramón nos va a enseñar qué toca hacer. So, what do we have to do, Ramón, to make that bonfire going? I'll show you. I'll show you how we make small fire to big fire. Ooh, Ramón is inspired. So tell us, Ramón, what are you doing? Ramón. Fire needs heat, flame, and oxygen. Mm-hmm. And I'll give it oxygen, give it life. Ramón is giving life. Life to the fire. He has even a technique to blow. What was the crackle? What is it for? It's the moisture, the water coming out of the wood. Ramón made this fire in less than 3 minutes. He's a fire professional. It's Australian, mate. Y después de eso, pedazos más grandes. And when do you know where to put the big pieces of wood? I'll show you. See, this wood's still got water in it. Still not good wood. How do you know? Too much smoke, too much water. The less smoke, the The dryer. less water. Yeah. Ramón cuts wood with his teeth. Yeah, he's coming from Australia. The more you invest in the way it grows, the better. say hello as a miller? Glücksul. Me acabo de dar cuenta que se me perdió un pedacito de video en el que contaba algo acerca del molino. Pero para fortuna, todavía me acuerdo lo que dije. Y lo que dije es que me encanta encontrar personas que se sienten tan apasionadas de hacer lo que hacen, que no importa lo que hagan, les gusta mucho lo que hacen, se divierten y lo comunican. Y esto me parece muy chévere y muy bonito, es porque esa emoción se transfiere en las historias y en la manera en que cuentan esas cosas que les apasionan tanto. Bueno, eso fue lo que dije en ese momento, así que se los comparto y pues ya. Y en otro lugar del mundo les quiero contar, una vez más, que hace poquito me suscribí a una plataforma que se llama Buy Me a Coffee. Les voy a dejar el link aquí abajo, en donde ustedes me pueden apoyar con un cafecito y yo lo puedo utilizar cuando esté editando o cuando esté viajando o en cualquier otro momento. Y nada, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo.